Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu huna man hasala syai'an minal fiqhi bihaitsu yata'ahhalu bihi li fahmi baqihi. Wal muradu tining seekar paki huna nang mas'ala ka dinto man panika oreng hasola se hasil pasera man atau se oning pasera man syai'an de kasakoni minal fikhi dari ilmu fikih bihaitsu yata'ahhalu kalaban sakerana ahli pasiraman bihi kalaban fikih ataba syai' bihi kalaban syai'un minal fikhi li fahmi baqihi kaangkui faham de kasakarena fikih tetap dalam pembahasan ulama ketika orang awasiat kaangkui ulama sebelum mate panika awasiat tang artah parengakin ada ka ulama maka maksud ulama ka dinto pasera sepertama engki ka dinto muhaddis sekocak muhaddis engki kadito orang se ahli hadis se ngaoningin deka kabedena deka ahwala atau deka kondisi na orang se ariwayataki hadis nikah riwayataki sarang paseraan terus sampai deka kanjeng Nabi. Ban ngaoningin deka status orang seariwayataki deka hadis seariwayataki napa hadis kak dinto termasuk hadis sahih atau punten ini kan nyaman muhaddis nikah termasuk deka ulama soalnya hadis kadinto manabi kor'iyo col matanah tak tahu ka orang seariwayataki maka hadis kasebut nyamain hadis maudhu hadis sekaleroh hadis selecek apa karena hadisnya ngalak korbede ngalak dan badan tak oning serah hadis ni kadari kamma tak tahu ton katona hadis katon benih pahe kocak hadis maka hadis ini kah hadis lecek bada hadis maudhu panika kanjeng Nabi tak pernah ada buah kati kadito pas rawinah kadito cukan rawi se abal-abal maka hadis juga nyamin hadis maudhu bada hadis dhaif engki banika salah situng rawi salah situng orang yang nyeretaki hadis nika sanatah nika ke
Contohna hadis kadito riwayatake sareng Zaid dari Serah dan nika gulu tak one temunin Pak Zaid langsung deka Gusti Kanjeng Nabi, padahal Zaid nika zamanna jauh sama rena Gusti Kanjeng Nabi atau bejaraan Romana jauh dari Kanjeng Nabi, tak mungkin Zaid kak dito langsung mereng dari Kanjeng Nabi, ini tak mungkin. Badah rawi badah tukang riwayat se elang. Zaid hadis kaito ceritaki sareng Zaid dari langsung dari Kanjeng Nabi. Wah, mak langsung dari Kanjeng Nabi. Zaid nikah putrana anu tak jepok ke Kanjeng Nabi. Berarti nikah bada rawi se elang. Maka hadisnya panika hadis dhaif. Bada juga hadis hasan. Napa sih nyamin hadis hasan? Yang kali itu hadis selengkap rawina. Hadis kali itu riwayatake dari Abi Hurairah riwayatake sareng Gusti Kanjeng Nabi misalnya. Atau Zaid riwayatake sareng Zaid dari Abdullah dari Gusti Kanjeng Nabi, lengkap rawina lengkap, tapi kondisi rawina kak dinto tak dobit, tak cekaan hafalna. Kanjeng Nabi ada bu deka Abdullah ada bu deka Zaid, tapi Abdullah kak dinto orang ngelopaan, ngapalagi kuno tak lem apal, ngapalagi tahiyat tak gelem apal. Pas tetir perawi hadis, maka hadis sekak itu hadis hasan. Bada hadis sahih kak itu adalah hadis seiriwayatake dari orang secetlakar kuat hafalna, tak toman lecekan, tak toman fasik, benih orang-orang sefasik, maka hadis kali itu hadis sahih. Katia Abi Hurairah nikah cerdas, hafalan cekak, bencucur, bentak fasik. Juga Imam Bukhari juga nikah hadis riwayatake sareng Imam Bukhari kali itu ekala dari orang-orang secetlakar perawi hadis handal, secetlakar tak fasik, secetlakar semaongku ke Kanjeng Nabi, jujur, bencekaan hafallah. Juga hadis riwayatake sareng Imam Muslim. Jadi hadis Imam Bukhari, hadis riwayatake sareng Imam Bukhari, juga hadis riwayatake sareng Imam Muslim, kali itu rata-rata hadis sahih. Karena kenapa? Karena epele sareng Imam Bukhari dan Imam Muslim mun hadis riwayatake dari orang setak babit ni ketaikalah sarang Imam Bukhari sarang Imam Muslim. Jadi banyak macam hadis. Dan ni ketahu kapi, kama hadis dhaif tahu, kama hadis sahih tahu, kama hadis hasan tahu. Hadis sahih nikah banyak macam juga. Hadis hasan banyak macam juga. Hadis dhaif juga banyak macam. Dan ini ketahu kapi, maka tinika nyamain muhaddis. Nah tinika muhaddis ini termasuk ulama.
berhak narema artah wasiataki sarang sarak situng orang seampon meninggal. Artinya wasiat sebelum meninggal wasiat artana perengakinan dekang ulama, maka muhaddis nikah masuk berhak. Nomor 2 serah. Nomor 2 mufassir. Mufassir adalah orang sing ngaoningin deka maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Napa seeto cu sarang ayat-ayat Al-Qur'an? Napa to cuna ayat nikah? Asbabun nuzulnya napa? Nikahnya mana mufassir, orang si ahli tafsir. Lah nikah juga termasuk ulama. Lah sesemangken engki kadinto orang si ahli fikih. Fikih orang si tahu ka ilmu fikih. Napa fikih nikah? Adalah ilmu seepa keluar seadalil deka hadis sareng Al-Qur'an teti ilmu fikih. Karena beda ayat kadinto seimansuh kalaban ayat selain. Beda ayat emansuh kalaban hadis. Bila ampun hadis emansuh kalaban ayat. Lah kadinto bila ampun racek teti ilmu fikih. Paham ki? Leracekan kadito gabungan antara hadis sareng napa? Sareng tafsir, sareng Al-Qur'an kadinto keputusan seepondutnya mana ilmu fikih. Dalam ilmu fikih najis, tamancok najis, alkohol najis. Napa pun saya beda dalam ilmu fikih. Bacaan kunut engak nikah, kunut bacah samarena ruku. Lah ni sinempataki kunut marena ruku ni kenapa? Fikih. Jumatan, salat Jumat tepak cen ocen de remaho koma. Ni juga beda nang dalam fikih. Dalam ayat sarang hadis panika kebaina panamong beda dalil kebai rujukan. Jadi fikih panika benih karang na ulama, benih karang na kiai, benih karang na imam. Tapi fikih kadinto adalah ilmu seepa keluar atau hukum seepa keluar dari hadis sarang Al-Qur'an. Paham iki? Lah semaksud orang ahli fikih nikah napa sekotu orang sing ngarang fikih? Napa sekotu orang secut lakar betul-betul menguasai ilmu fikih? Kali wal muradu huna man hasala syai'an minal fikhi bihaitsu yata'ahhalu bihi li fahmi baqihi. Saya maksud orang ahli fikih saya ampun berhak narema artah wasiat kak dinto engki kak dinto orang saya oningin sakoni dari ilmu fikih cuman kalaban ilmu sesekoni kak dinto bisa teti ngerteh atau beteti faham deka ilmu fikih selain. Artinya ilmu fikih kak dinto meskipun sekoni seekaoningin kak dinto bisa teti ahli bisa nyamen faham deka ilmu fikih selain. Melarat orang kak dinto ahli fikih melarat angel candeng semangken angel soal fikih kak dinto ken fikih solat bain ni kata gelem mare
Kan ajar fikih solat pein sasolatan dari takbir sampai dekan apa tahiyat nika tak gelem mare bode anyar boleh umpama apa makmum apa nika pas derma japok nang imam waktu tahiyat akhir dek remaho koma makmum japok ka imam pon tahiyat awal dek remah carana makmum mon pas napa mon pas ngenalen imamah betal solatah dek remaho koma kak ditoken ilmu fikih solat bain kak dintong pon melarat se ahli sing wasak nan nika melarat anapa selalu tombu permasalahan dalam bab solat selalu tombu tapi meskipun pon oning sekoni dari ilmu fikih kak dinto nikah ampon nyokopen syarat kangkuin naremah artah wasiat telok kak dinto seinyamain ulama telok kali itu saya nyamin ulama yakni ulama saya berhak narema deka arta wasiat saya pertama yang kika dinto muhaddis saya nomor 2 yang kika dinto mufassir saya nomor telok yang kika dinto orang saya tahu deka ilmu fikih walaisa bentada minhum panika setengah dari yang ulama nahwiyun pasera orang seahli nahu wa sarfiyun ban orang se ahli saraf wa lughawiyun ban orang se ahli lughat ahli bahasa wa mutakallimun ban orang se ahli kalam tak termasuk deka ulama seoleh napa seoleh naremah deka wasiat arta wasiat yang kika itu orang se ahli nahu orang se ahli sorof orang se ahli bahasa multi bahasa orang se ahli kalam ahli belaghah ahli mantik dan nikah tak termasuk deka ulama seberhak napa seberhak narema arta wasiat. Jadi ulama kak itu sebitong oleh narema arta wasiat namun saya sebut saya ada seteluan muhaddis mufassir sareng ahli fikih. Mun ahli nahu muloloh orang tak tahu ka fikih tak tahu ka hadis tak tahu ka benih muhaddis benih mufassir benih ahli fikih tapi kun cukup tahu ka nahwu cukup tahu ka sorof cukup tahu bahasa cukup tahu deka ilmu kalam cara na benta belaghah sareng mantik maka tinika tak cukup tak oleh narema deka arta wasiat. Wa yakfi bencokop salah satun pona pa telok oreng segala kesah seran pon muhaddis mufassir sareng ahli fikih min ashabil ulumi unika nyatana dari orang se ahli deka banyak ilmu as-salasati setelok yakni ilmu hadis, ilmu tafsir, atau ilmu fikih, au ba'diha atau sebagian dari selasa. Jadi setelah kak dinto bisa ahli seterusnya orang mumpun ahli fikih biasanya ampun ahli hadis juga ahli tafsir. Artinya ketiga ilmu kak itu ampun kuasain seteje. Beda se
napa bade se komplit duaan kun orang ahli hadis juga ahli tafsir. Bade se ahli tafsir juga ahli fikih tak ahli hadis. Bade ahli fikih juga ahli hadis tak ahli tafsir. Dan ini kapakun nyamain ulama. Paham ini? Ulama artinya ulama kuah orang se berhak narema deka artah wasiat. Walau awsa li a'lamin nasi ukhtussa bil fuqaha aw lil qurra lam yu'ta illa man yahfazu kullal Qur'an. Bon, semoga napa se baca mulai ilmu semanfaat, ilmu sebarokah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ilahi binuril ilmi nawwir qulubana fa ya rabbi a'milna bima nahnu na'lamu wa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimati. Assalamualaikum